हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुजाता दास। आज मुझे जो स्पेशल ओटीटी किसी विपरीत शब्द कलेक्शन करछि 350 टी विपरीत शब्द कलेक्शन करछि। आपण मानकर जो स्पेशल ओटीटी रे निहाती ओडिया ग्रामर तो पढ़िबो, सेतिरु विपरीत शब्द निश्चित भावे पढ़िबो। आपण मोर वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मु बहुत आडू जो विपरीत शब्द कलेक्शन करछि एथिरु निश्चित भावे आपण को स्पेशल ओटीटी रु निश्चित भावे माने एई विपरीत शब्द आसीबो बोली मु माने आशा करूछि। तो आपण माने शेष पर्यंत वीडियोटी को देखंतु एवं नोट्स करंतु एवं प्रिपेयर करंतु स्पेशल ओटीटी पई 2025। आसंतु एबे डिस्कस करबा विपरीत शब्द और विपरीत शब्द। अगमूल, असली नकली, अलस निरलस, अबर बर बा पर्व, अकल बेअकल, अकर्मा कर्मठ, असल नकल, अग्र पश्चात, अंतर्गत बहिर्गत, अंतर्ध्यान आविर्भाव, अंतर्हित आविर्भूत, अंतर्मुखी बहिमुखी, अघटन घटन, सेपरी अभ्यास अनभ्यास, अभ्यस्त अनभ्यस्त, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिजात उपजात, अपेक्षा उपेक्षा, अनाथा सनाथा, अभिशाप आशीर्वाद, अमर मर, अनावृष्टि अतिवृष्टि, अनुकूल प्रतिकूल, अनुग्रह निग्रह, अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्त विरक्त, आय व्यय, आर्द्र शुष्क, आबादी अनाबादी, आवरण अनावरण, आवृत अनावृत, आमदानी रप्तानी, आचार अनाचार, आदि अंत बा अनादि, आद्य प्रांत, आश्रय निराश्रय, आस्तिक नास्तिक, आरंभ शेष, आरोहण अवतरण, आरोहण अवरोहण, आरोहण हब अवरोहण, अंतरंग बहिरंग, अंतर्लिपि बहिलिपि, तापरे अंध चक्षुष्मान, अर्थ अनर्थ, अधम उत्तम, अधर्मण्य उत्तमन्न, अपराधी निरपराध, अपराधीटा निरपराध हब, निरपराधी कले भूल हो, अधिक उणा बा अल्प, अधः ऊर्ध्वः, अधस्तान उपरिस्थ, अधपतन अभ्युत्थान, अनंत शांत, ये देखो अनंत दंतेश्वर आकार शांत, अनाथ सनाथ, असार सार, अस्थिर स्थिर, अजात जात, अमृत विष बा गरल, अमीर फकीर, तापरे अस्थिर स्थिर, असार सार, गोटे गोटे शब्द रिपीट हो जाइए, असन अनसन, असीम ससीम, अस्त्र शस्त्र, अपचय उपचय, अपाय उपाय, अन्यगति अनन्य गति, अवसर अनवसर, अन्यमना अनन्यमना, आध्यात्मिक वैषयिक, आनंद निरानंद, आपद संपद, आवाहन विसर्जन, आविष्कृत अनाविष्कृत, आविर्भाव तिरोभाव, आबिल अनाबिल, आभिजात्य अपजात्य, एटा देखो आभिजात्य हब अपजात्य, आशा निराशा, आस्तिक नास्तिक, आमिष निरामिष, आयत्त अणायत्त, आकुंचन प्रसारण, आदि अंत, आनंद निरानंद, आपद संपद, आभिजात्य अपजात्य, इच्छा अनिच्छा, इह पर, इह काल परकाल, इति आरंभ, इष्ट अनिष्ट, ईर्षा श्रद्धा, इतर भद्र, ईर्षाळु श्रद्धाळु, उज्जवल निष्प्रभ, उच्च नीच, उच्च एटी न रे दीर्घ च, उच्च नीच हब अनुच्च भी हब,
उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कृष्ट निकृष्ट, तापरे उक्त अनुक्त, उग्र शांत बा सौम्य, उत्तमन्न अधमर्ण, उत्तर प्रत्युत्तर, उत्थान पतन, उत्साह निरुत्साह, उत्पन्न अनुत्पन्न, उदय अस्त, ऊर्ध्वतन अधस्तन। तापरे सभ्य अपसभ्य, सभ्यर हब अपसभ्य, सम विषम, समास व्यास, शिक्षक छात्र, शिव अशिव, शास्त्रीय अशास्त्रीय, संपत्ति विपत्ति, सरब नीरव, सरल वक्र, कुटिल जटिल, जहाँ लिखले भी हम सरलर वक्र कुटिल जटिल जहाँ लिखले चलिब। सरसर नीरस, सलज्जर निर्लज, सश्रमर अश्रम, साकारर निराकार, साधुर तस्कर बा असाधु, शोभनीयर अशोभनीय, श्रद्धार घृणा, श्रीजुक्तर श्रीहीन, श्रुतिकटुर श्रुतिमधुर, सज्जनर दुर्जन, सतृष्णर वितृष्ण, मंजूरर नामंजूर, मठुआर चंचलिया, मधुर कटु बा तिक्त, मरामतीर बेमरामती, मल्लार जियंता, मणिमुंडियार धोब धौलिया, धोब धाउलिया, मणिमुंडियार हब धोब धाउलिया, महंगार सस्ता, उद्वेगर निरुद्वेग, उपरर उदारर अनुदार, उदीचीर अबाची, उन्नतर अनुन्नत, उन्नतिर अनुन्नति, उत्तीर्ण उन्मीलित, उन्मीलितर मुद्रित, एटा गोटे मन रखु, उन्मीलित र मुद्रित, उर्वरर अनुर्वर, उभार पोता, शीतलर उष्ण, श्रीलर अश्लील, शुक्लर कृष्ण, शुष्कर आर्द्र, शून्यर पुण्य, संदेहीर निसंदेह, संधिर विग्रह, सपक्षर विपक्ष। तापरे एटी संकीर्णर प्रशस्त, संखुड़ीर निसंखुड़ी, संजर सकाळ, संक्षेपर विस्तार, संधिर विग्रह, गोटे गोटे शब्द ये मोर भी रिपीट हो जाइए, समर विषम, संक्षिप्तर विस्तृत, विस्तृत विस्तृत, संक्षिप्तर विस्तृत, सकामर निष्काम, सज्जर बासी, सज्जनर दुर्जन, सत्र असत, सतृष्णर वितृष्ण, साम्यर वैषम्य, साक्षर र निरक्षर बा अणसाक्षर, सिद्धर असिद्ध, सुकृतर दुष्कृत, सुगम दुर्गम, मानर अपमान, मानीर अमानी, मापर अमाप, माइकर अमाइक, तापरे मारणर तारण, मितव्ययर अमित्य अमितव्ययी, मित्रर शत्रु, मित्राक्षरर अमित्राक्षर, मिलनर विच्छेद, मिश्रितर अमिश्रित, तापरे मुकुलार बंधा, मुख्यर गौण, मुनाफार है लोकसान, मुनाफार लोकसान, मुकर बाचाल, रोजगार बेरोजगार, लब हर, लंब ओसार, लय विलय, लाइन बेलाइन, लाभ क्षति, लिखित मौखिक, लेखा अलेखा, लोभी निर्लोभ, लोभी निर्लोभी कले भूल जाव, लोभी निर्लोभ हम, शक्त अशक्त, एटा कौन मुकुला है बंधा, शाकाहारी है मांसाहारी, शारीरिक मानसिक, व्यवहित अव्यवहित, व्यष्टि समष्टि, वादी प्रतिवादी बा विवादी, बामर दक्षिण लिखिबे, बामर जदि डाहण लिखिदेबे भूल हम, बामर दक्षिण हम, बेल अबेल, बालुत वृद्ध, ब्राह्मण है चंडाल बा अब्राह्मण, विकर्षण है आकर्षण, विकृत है कृत बा अविकृत, विक्रेता है क्रेता, विजयर पराजय, विदितर अविदित, विधवार सधवा,
ଶାଶ୍ୱତର ନଶ୍ୱର, ଶାସକର ଶାସିତ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟର ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଯତ୍ନର ଅଯତ୍ନ, ଯାଜନର ହେଲା ଯଜମାନ, ଯୋଡ଼ର ବେଯୋଡ଼, ଫକୀରର ଅମୀର, ବକ୍ତାର ଶ୍ରୋତା, ବର୍ଣ୍ଣାସୁଧୀର ବର୍ଣ୍ଣସୁଧୀ, ବନ୍ଦନର ନିନ୍ଦନ, ବନ୍ଧୁରର ମସୃଣ, ବହିର ଅନ୍ତଃ, ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ, ବହିର୍ବ୍ୟାସର ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସ, ବିରକ୍ତର ଅନୁରକ୍ତ, ବେରାମର ଆରାମ, ବ୍ୟର୍ଥର ଭଙ୍ଗାର ଗଢ଼ା, ଭକ୍ଷକର ରକ୍ଷକ ବା ଭକ୍ଷ, ଭାରୀର ହେଲା ଉଶ୍ୱାସ, ଭାରୀର ଉଶ୍ୱାସ, ଭୀମର କାନ୍ତ, ଭୀରୁର ସାହସୀ ବା ନିର୍ଭୀକ, ଭୋଗର ତ୍ୟାଗ, ଋତର ଅନୃତ, ଐକ୍ୟର ଅନୈକ୍ୟ, ଐହିକ୍ୟର ପାରତ୍ରିକ, ଔଚିତ୍ୟର ଅନୌଚିତ୍ୟ, କଠିନର କୋମଳ, ଖାଣ୍ଟିର ଭେଜାଲ, ଖାତକର ମହାଜନ, ଖୋଲାର ମୁଦା, ଗତର ଆଗତ, ଗମନର ଆଗମନ, କଠୋର ବା କର୍କଶର ହେଲା କୋମଳ, ଗଭୀରର ଅଗଭୀର, ଗମନ ଆଗମନ, ଗରିମା ଲଘିମା, ଗୁଣୀ ନିର୍ଗୁଣ, ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବନ୍ୟ, ଘନ ତରଳ, କସୁର ବେକସୁର, କୁଟିଳ ସରଳ, କୁକର୍ମ ସୁକର୍ମ, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ, କୃତଜ୍ଞ କୃତଘ୍ନ ବା ଅକୃତଜ୍ଞ, ଚଞ୍ଚଳ ମଠ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଖରା ବର୍ଷା, ସୁନାମ ଦୁର୍ନାମ, ସୁପ୍ତ ଜାଗ୍ରତ, ସୁବୋଧ ଦୁର୍ବୋଧ, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ସୁଶ୍ରୀ ବିଶ୍ରୀ, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ, ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ହକ୍ ବେହକ୍, ହଜମ ବଦହଜମ, ହ୍ରାସର ବୃଦ୍ଧି, ଗମନ ଆଗମନ, ଗରିମା ଲଘିମା, ଗୁଣୀ ନିର୍ଗୁଣ, ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବନ୍ୟ, ଘନ ତରଳ, କସୁର ବେକସୁର, କୁଟିଳ ସରଳ, କୁକର୍ମ ସୁକର୍ମ, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ, କୃତଜ୍ଞ କୃତଘ୍ନ ବା ଅକୃତଜ୍ଞ, ଚଞ୍ଚଳ ମଠ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଖରା ବର୍ଷା, ସୁନାମ ଦୁର୍ନାମ, ସୁପ୍ତ ଜାଗ୍ରତ, ସୁବୋଧ ଦୁର୍ବୋଧ, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ସୁଶ୍ରୀ ବିଶ୍ରୀ, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ, ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ହକ୍ ବେହକ୍, ହଜମ ବଦହଜମ, ହ୍ରାସର ବୃଦ୍ଧି, ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାପିତ ବିସ୍ଥାପିତ, ହିସାବୀ ବେହିସାବ, ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ବା ଜଙ୍ଗମ, ସ୍ନିଗ୍ଧର ରୁକ୍ଷ, ସ୍ୱକୀୟର ପରକୀୟ, ହଁର ନାହିଁ, କ୍ଷଣିକର ଚିରନ୍ତନ, କ୍ଷମର ଅକ୍ଷମ, କ୍ଷୟର ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ପରତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱଜାତୀୟର ବିଜାତୀୟ, କ୍ଷୀଣର ପୃଥୁଳ, ସ୍ମରଣର ବିସ୍ମରଣ, ଧାର୍ମିକର ପାପିଷ୍ଠ, ଧୋଇର ମରୁଡ଼ି, ନବୀନର ପ୍ରାଚୀନ, ନଶ୍ୱରର ଅନଶ୍ୱର, ପକ୍ଷପାତୀର ନିରପେକ୍ଷ, ଯାଜନର ଯଜମାନ, ପାର୍ଥିବର ଅପାର୍ଥିବ, ତାର ପୋଲା, ପୀଡ଼ିତର ସୁସ୍ଥ, ନିର୍ଦ୍ଦୟର ସଦୟ, ପୁଣ୍ୟର ଉଆସ, ପୁରାଙ୍ଗନାର ବାରାଙ୍ଗନା, ପୁରୋହିତର ଯଜମାନ, ପୂର୍ବାହ୍ନର ଅପରାହ୍ନ, ପ୍ରକୃତିର ବିକୃତି, ନୈସର୍ଗିକର କୃତ୍ରିମ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପ୍ରଦୋଷ, ପ୍ରତିର ଦୀର୍ଘ, ପ୍ରବେଶର ପ୍ରସ୍ଥାନ, ପକ୍କାର କଚ୍ଚା, ପଚରାର ଅପଚରା, ପ୍ରଭୁର ଭୃତ୍ୟ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ନିବୃତ୍ତି, ପରବାୟର ବେପରବାୟ, ପ୍ରସାରଣର ପ୍ରସନ୍ନର ବିଷନ୍ନ, ପରାର ଅପରା, ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରତୀଚୀ, ପରିଣାମଦର୍ଶୀର ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ, ପ୍ରାଚୀନର ଅର୍ବାଚୀନ, ଚେମଡ଼ାର ମସ୍କା, ଜଡ଼ର ଚେତନ, ଜନଗହଳିର ଜନବିରଳ, ତିରସ୍କାରର ପୁରସ୍କାର, ତିରୋଧାନର ଆବିର୍ଭାବ, ତୁଳସୀ ବିଛୁଆତି, ତୁଷ୍ଟ ରୁଷ୍ଟ, ତୋଷ ରୋଷ, ଥୟ ଅଥୟ, ତେଲିଆ ନୁଖୁରା, ଜବାବ ବେଜବାବ,
ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଜାଗ୍ରତ ସୁପ୍ତ, ଦାତା ଗ୍ରହିତା, ଦୀର୍ଘ ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘର ହ୍ରସ୍ୱ, ଜୀବିତର ମୃତ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତର ନିରୀହ, ଜୀର୍ଣ୍ଣର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଦୁର୍ବଳର ସବଳ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସୁଭିକ୍ଷ, ଜୁଆରର ଭଟ୍ଟା, ଦୁର୍ଲଭର ସୁଲଭ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହେଲା ନିର୍ବାପିତ, ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଭତ୍ସନା, ଅନାବୃତର ଆବୃତ, ଡେଙ୍ଗାର ଗେଡ଼ା, ତବତର ପଖାଳ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ପଣର ଗ୍ରହଣ ବା ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ, ଆକର୍ଷଣର ବିକର୍ଷଣ, ଖ୍ୟାତିର ଅପଖ୍ୟାତି, ଆବୃତର ଅନାବୃତ, ପ୍ରବୃତ୍ତର ନିବୃତ, ଝଟର ମଠ, ଗାଲୁଆର ସତିଆ, ହିସାବୀର ବେହିସାବ, ସନ୍ଦେହୀର ନିଃସନ୍ଦେହ, ସାମ୍ୟର ବୈଷମ୍ୟ, ସାକ୍ଷରର ଅଣସାକ୍ଷର ବା ନିରକ୍ଷର, ସୁକୃତର ଦୁଷ୍କୃତ, ସଜ୍ଜନର ଦୁର୍ଜନ, ଅପ୍ରତୁଳର ପ୍ରତୁଳ, ଉଠାଣିର ଅଭାଗାର ଭାଗ୍ୟବାନ, ଅର୍ଥୀର ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥୀ, ଐକ୍ୟ ଅନୈକ୍ୟ, ବନ୍ଦନ ନିନ୍ଦନ, ବନ୍ଧନ ମୋଚନ, ବିପ୍ରକର୍ଷ ସନ୍ନିକର୍ଷ, ବେରାମର ଆରାମ, ଭୂଗୋଳର ଖୋଗଲ, ଯୋଗୀର ସମଷ୍ଟିର ବ୍ୟଷ୍ଟି, ସରବର ନୀରବ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପ୍ରଦୋଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଏଥିରୁ 2-3ଟି ନିହାତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ OTET ପାଇଁ